नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा सेप्टेम्बर मास 2024 रे केमिति रहिबो राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय रे विस्तृत भाव आलोचना करिबा। किंतु ता पूर्व यदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज भिडियोटी को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र सेप्टेम्बर मासरे केमिति रहिबो मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल। यही मेष राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति मंगल। मेष राशि शुभवार मंगलवार गुरुवार घातवार रविवार। शुभ संख्या 1 3 9। शुभ रंग गोलापी हलदिया नाली। ये मेष राशि व्यक्तिविशेष माने अल्प केशयुक्त चंचल त्यागशील लावण्ययुक्त शरीर पवित्र विलासी बहुभाषी दुरंत गृहवास अनिच्छुक क्रूर चक्षु अल्प मेधा विशिष्ट धनवान और दाता प्रवृत्तिर होता स्वभाव होता। दर्शक बंधु यही सेप्टेम्बर मासरे मेष राशि व्यक्तिविशेष माने किछि सतर्कता अवलंबन करने को हेब। तथापि आपण आर्थिक लाभ पाइबे एवं आपणकर आय वृद्धि पाइब, कारण मासक मध्य शनि महाराज बक्री अवस्था रहिबे एवं आपणकर एकादश घरे निजर राशि कुंभरे उपस्थित रहिबे एवं आपणकर आय बढ़ाइबे। एकरु अधिक माध्यम रे आपणकर टंका रोजगार करिवार संभावना रहिबो। मास आरंभ रे सूर्य महाराज मध्य पंचम घरे बसी आपणक एकादश घर को देखिए, जो कारण आय सह जड़ित समस्या ह्रास पाइब एवं आपण आर्थिक सुविधा पाइबे। चाकरी रे काम करुवा लोक कठिन परिश्रम करने को पड़ो, एथिपाई आपण को प्रस्तुत होगा पड़ो। मासर आरंभ व्यवसायी टिके दुर्बल हेब, कारण सप्तम घर प्रभु शुक्र महाराज मध्य षष्ठ घरे राहु एवं केतुंक प्रभाव रे रहिबे एवं मंगल महाराज एवं बृहस्पति प्रभाव रे मध्य रहिबे। किंतु सेप्टेम्बर 18 रु शुक्र निजर राशि रे रहिबे। एही मास छात्र मानक पई अनुकूल हेब। पंचम घरर प्रभु पंचम घरे उपस्थित रही आपणको दिग देखाइबे एवं आपण कठिन परिश्रम माध्यम रे आगो को बढ़ी पारिबे एवं आपणक शिक्षा रे सफलता हासिल करेंगे। प्रेम संपर्क रे किछि उत्थान पतन हो पारे, तथापि आपण निजर प्रिय को खुशी रखिबा यथासंभव चेष्टा करेंगे। मासर प्रथमार्ध वैवाहिक जीवन पाई किछि मात्रा रे दुर्बल हेब, किंतु द्वितीयार्ध रे सुख आनी आसीबा आरंभ करिवो। पारिवारिक जीवन स्वाभाविक हेब एवं स्वास्थ्य प्रति मध्य ध्यान आवश्यक हेब। दर्शक बंधु यही सेप्टेम्बर मासरे मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बृहस्पति एवं शनि जो दुईटी ग्रह को आधार करी आमे मुख्यतः विचार करिथांती एई राशिफल। से दुईटी ग्रह बृहस्पति एवं शनि मेष राशि पई बृहस्पति द्वितीयस्थ एवं शनि एकादशस्थ। प्रथम जदि आम बृहस्पति कथा आलोचना करवा तेबे बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक, विद्या बुद्धिर कारक, यश कीर्तिर कारक एवं आध्यात्मिकतावादीर कारक। तेणु बृहस्पति द्वितीय स्थान अच्छन्ति अर्थात शुभ स्थान अच्छन्ति, कारण गोचरीय स्थिति अनुसार बृहस्पति द्वितीय पंचम सप्तम नवम एवं एकादश स्थान रे शुभ फल प्रदान करिथांती। जेहेतु बृहस्पति आपण राशि द्वितीय स्थान अच्छी, तेणु शुभ फल प्रदायक अटंती। तेणु
ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଧନଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବା ଏହି ମାସରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗରୁ ମନୋନିବେଶ ନ କରି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଦଶସ୍ଥ। ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି: ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ। ତେଣୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶନି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବେ। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଏବଂ ଆଦରର ପାତ୍ର ହେବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାରେ ବା କରିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଯେଉଁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇ ଫଳ ଭିତରୁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରହିଲା, ସେହି ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଛି ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।